بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کے دلوں کو دہلا کے رکھ دے گی، کیونکہ بھارت میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہوا ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ کولکتہ شہر میں 9 اگست 2024 کی صبح ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے جو پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ خبر تھی ایک 31 سال کی لڑکی کی جو کولکتہ کے میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں اپنی ڈاکٹر کی ٹریننگ کر رہی تھی۔ اس ڈاکٹر لڑکی کا ماڈل کافی چونکانے والا تھا۔ اس واقعہ کا خلاصہ تب ہوا جب اس لڑکی کی ڈیتھ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اس رپورٹ نے لوگوں کی روح تک کو ہلا دیا، کیونکہ یہ معاملہ صرف ایک مرڈر کا نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک کیس تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خلاصہ ہوا کہ اس ڈاکٹر کی موت گلا گھونٹ کر کی گئی تھی، اتنی طاقت سے کہ ان کا تھائرائیڈ کارٹلج تک ٹوٹ گیا تھا۔ اس حادثے کے پہلے ڈاکٹر نے اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کی تھی۔ اس کا ثبوت اس کے جسم پر ملے کئی نشانوں سے ملا، جس سے ڈراؤنا سچ تب سامنے آیا جب ڈاکٹر کے پرائیویٹ پارٹس پر گھاؤ کے نشان پائے گئے۔ اس سے صاف ہوا کہ یہ صرف مرڈر کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ ریپ کے بعد کیا گیا ایک خوفناک قتل تھا۔ ہاسپٹل کے پریسر میں اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ اس رات کچھ ایسا ہوا تھا جسے جان کر آپ غصے سے بوکھلا جاؤ گے۔ کیا وہاں کوئی اور تھا جس نے اس دردناک حادثے کو انجام دیا، اور اگر تھا تو آخر کون تھا؟ انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہوئے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا ہوا تھا اس رات اس میڈیکل کالج میں۔ جب آپ کو سچ کا سامنا ہوگا تو یقین مانیے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ صرف آپ کے لیے 1 سیکنڈ کا کام ہے، لیکن اس سے ہماری کافی بڑی مدد ہوتی ہے۔ میں خون تھا، شریر میں کوئی کپڑا نہیں تھا، پیر دونوں ہلا گیا، ایک پاؤں بیڈ کے اس طرف، ایک پاؤں پھیلا گیا، چشمے کو کوٹا گیا جس کی وجہ سے آنکھوں سے۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر ان فیمیل ڈاکٹر کو شروتی نام سے ریفر کرنے والی ہوں۔ یہ نام اس کا اصلی نام نہیں ہے، سو کنفیوز مت ہونا۔ شروتی ایک جونیئر ڈاکٹر تھی جو کہ کولکتہ کے RG کر میڈیکل کالج ہاسپٹل سے اپنی ڈاکٹر کی ٹریننگ لے رہی تھی۔ 8 اگست 2024 کو اور دن کی طرح شروتی اپنی نائٹ شفٹ پر ہوتی ہے اور وہاں اپنی جاب کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی رات کے 11 بجے انہیں اپنی ماں کا فون آتا ہے، جیسے کہ ہر دن آتا ہے، کیونکہ والدین کو تو اپنے بچوں کی فکر ہمیشہ ہوتی ہے۔ شروتی کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کھانا کھا لیا اور طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جس کے ریپلائی میں شروتی بولتی ہے کہ اس کی طبیعت ایک دم ٹھیک ہے اور وہ بس ابھی کچھ پیشنٹ کو دیکھنے جا رہی ہے، جس کے بعد وہ اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد شروتی پیشنٹ کو دیکھنے راؤنڈ پر نکل جاتی ہے۔ سارے پیشنٹ کو دیکھنے میں اور اپنا کام ختم کرنے میں شروتی کو رات کے 2 بج جاتے ہیں، جس کے بعد وہ اپنے کولیگز کے ساتھ جا کر ہاسپٹل کینٹین میں ہی بیٹھ جاتی ہے، جہاں مل کر یہ لوگ اپنا کھانا بھی کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی باتیں بھی کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے اور بات کرتے ہوئے رات کے 3 بج جاتے ہیں اور اس وقت شروتی تھوڑی سی تھکان فیل کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی تھکان دور کرنے کے لیے اس ہاسپٹل کے 4تھ فلور میں بنے سیمینار ہال میں جا کر ریسٹ کرنے لگتی ہے۔ شروتی کے ریسٹ کرتے ہوئے صبح کے 7:30 بج جاتے ہیں اور وہ تب بھی اس سیمینار ہال سے باہر نہیں آتی، جو کہ کافی زیادہ تھا، کیونکہ شروتی کبھی بھی آدھے 1 گھنٹے سے زیادہ کا بریک نہیں لیتی تھی۔ ہاسپٹل کا ایک ورکر جو کہ صبح کی شفٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہاسپٹل کے سارے رومز کو چیک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی سارے رومز کو چیک کرتے ہوئے اس سیمینار ہال کی طرف آتا ہے۔ جیسے ہی وہ سیمینار ہال کے باہر آ کر اس کا گیٹ کھولتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ایک بھیانک منظر۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زور سے چیخ پڑتا ہے۔ اس ورکر کی چیخ سن کر آس پاس کے لوگ وہاں اکٹھا ہونے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیمینار ہال کے اندر شروتی کی باڈی بنا کپڑوں کے پڑی ہوتی ہے اور اس کی باڈی پر کچھ بلڈ کے نشان بھی ہیں۔ یہاں کھڑے سب لوگوں کے لیے یہ ایک بھیانک حادثے سے کم نہیں تھا۔
स्पेशल दूसरी फीमेल डॉक्टर एंड वर्कर के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल प्रेशर के अंदर। श्रुति की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग इसे एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर इसकी कुछ हेल्प कर सके। काफ़ी देर तक डॉक्टर के स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि श्रुति के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो इसने इसका गला घोंट दिया और इसे बहुत बुरे तरीके से मारा भी और फिर इसका रेप भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंडल कर दिया जाता है और पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस इस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर श्रुति के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ निक पेंट। ये केस शायद और भी जल्दी हल हो जाता अगर इस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते तो, लेकिन बदकिस्मती से सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर इंटर किया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहाँ पर इस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले इनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हेडसेट इन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा ही कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन पेयर करते हो तो अगली बार वो इससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी आती है क्योंकि ये ब्लूटूथ निक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंडर काम करते हैं और इनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। मोहतरम नाजरीन, आपने बहुत सारे फेस्टिवल राइड्स, पार्किंग या फिर भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर खड़े रहते हैं। होता है कि विदाउट एनी रेस्ट कहीं पर भी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वो संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय के फ़ोन पे चेक करते हैं जिसमें इन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक कॉन्टैक्ट मिलता है, जिससे इनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही श्रुति के मर्डर का मेन मुजरम है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली वो डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि इसने श्रुति को मारा है और इसका रेप किया है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ हासिल करने संजय रॉय के घर जाते हैं जहां पर इन्हें एक शूज़ मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले इसका सैंपल हासिल कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखाई देते हैं और ये वही कपड़े थे जो कि इस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय ये प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था, इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वो ये सब बस इसीलिए कर रहा था ताकि इसे कम सज़ा मिले? सिर्फ इस वजह से वो इस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले इस शूज़ पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वो भी श्रुति के ब्लड से मैच हो जाता है, विच वाज सोल्ड प्रूफ अगेंस्ट हम। इन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है संजय रॉय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल में इंटर करता है।
संजय अक्सर इस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो इसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वो आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इसे ज़्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वो आराम से सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नज़र श्रुति पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। श्रुति को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो पहले काफ़ी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज़्यादा आ तो नहीं रहा। जब इसे लगता है कि यहाँ इसका रास्ता साफ है, तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर इंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक श्रुति के साथ इस आदमी ने क्या किया होगा और वो कितने पेन से गुजरी होगी, ये सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा, स्पेशली श्रुति के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था, और श्रुति इनकी अकलौती बेटी थी। तो इनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।